Guys, good afternoon. Ara naman kita guys sa lugar na masinadya. Panaad Festival. So today is last day of the Panaad Festival. Yeah. Last day na lang subong. 30. Last day na lang subong. DSB. Wow. So, you want fruits it or you want a bag? Oh, nice oh. Kanay sa ilang mga tinda din guys. Ako na kabag no. Oh, Ilok Shield. Ilok Art. Ito. Wow. Nice. Guys, mayong hapon, hari naman kita sa lugar na masinadya. Hindi naman kita magpagutok. My good. Ayan nyo guys. Oops, sorry. Kasi masulod, willing ako masulod si Shark. Ano ka na? Pakain. Dala na karon maano si si Bambo. Dala ba ba? May bayad na na sulod? I don't know. Not idea but siguro. Not siguro. Ayan nyo guys. Yeah.